Kwezi wangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, waishilizi watukufu wa Radio Mitsamihul FM, wakomor mjunda hundani, wakomor mjunda obonze, tosa na salamu hoju ya hanu. Adota sama holi wale dakika raenjeza hokadari mabiano kadanga johandisa bo sarara da kama gomla rohnu komor renjeza mbabe holi ngamjokana kana ana information ka wata amma banu rizamba risaru wa parisa yangala na tena yangala kabisa bo komor yangala na tena yangala kabisa yenfi yitambalo zioni haukanos kwa leo nungarjonya milia masuala mshinji mva usuo ya actualite mbali na mbali yivumia wensie makati ya miso yanu haukana ngarjobirilie le suala lihalikia nao ye mwana wa Idris Deby, rais mzaman wa nchi ya Chad, ikayao ye mwana hahe nane mdumishe wa hahe hakaya ahali mashawir wahe waziri wahe habari zao bonze bwana Fahmi Said Ibrahim, Maitre Fahmi Said Ibrahim. Ni suala linu litia mbahuma perempeta usoni mwa wanduika yao ngwajunda harma yemiveri wanduika ngwajunda harma ze plastic ze place publique wanduika ngwajunda harma ze place mbali na mbali. Nini le suala lilo shiba lizungulia we makati ya muso yangu wakomor ngwani ndao leo ye Facebook FM awe mudiri jimla Hamuda bwana Ubedillah Mshangama, mtangazaji wa Facebook FM, mtangazaji wa RSM13, ngutoka ubuhu waje le suala linu leo ngarjonya milia le suala linu ye tarehe 26 ya mwezi wame lihisa au usiku unu isauri wolo usiku wa mabandrabo ukohomo hushabo wa Komor yeze janibu zilo kinyume na azali leo utwada na serikali ya Gwanzima ngwajitalia hoja harma le suala linu haukana dalilu ya mvua de maingo
ngarjonya milia le suala lino sikwa leulini wajau owakomoro wajunda omarse watendelwa ni mzee militeri kwa tusa hazina hii ilufanye maandamano yao hauwenesa utungu na utukivu neze uchiwa loni wene serikali ya Colonel Azali Asumani mpaka daula haki maandamano ngaendelea beke harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani hunu harimo wakati ujiro wa wade ama wakomoro wajunda wa Marseille kwa jazia ya maandamano wake tinyangu baina ya hawana nasi maislamu wajunda o Jerusalem makatianu lazima ribirili haufuvele suala linu hauwenesa masikitivu ya hatu na uwenesa ya kanange video ze daula za Kiislamu warenkwa jitu haramale suala linu holiho maislamu wajunda harame ardhu yinu ngwaone swa utungu wenda mno ngamwana za information ne namna wanjilano zibani omva husuo wakomoro wajunda o iho samahan maislamu wajunda o iho Jerusalem sharahane janji harma le suala linu ne janyamili harma le suala linu ngamjobiri le ambavi holiho iho magobani ya moroni mausus da iho lomoroni dwe aurambe da iho pepe lomoroni dwe hakayo batima nzima wahezwa serikali ya nyumeni lazima rusome serikali hiyo ikaya onga mjoka na maprisonnier wahana rais kayo watendelea na serikali ya kamili kayao yo ubadilia yonesa namna maprisonnier akalazimu mwendo wa sensibility ngamjoka lada kayao ngilona wandu kaya ngwa wenji ngwa jundo magobani ngwa jundo ani serikali ya nyumeni yaheziwa iko magobani haubalilia ya ubirilia ya hangalia maprisonnier ya waendeleze haki zao abange mtu some gouvernement yinu kayao chibeshe wao makatianu kayao rais wao bwana Alibu Musa aliyasimbai kayao waende achagulwa rais ya utendele ya maprisonnier ya makatianu ye vice president wahahi samahani nisome nondondo ye vice president wahahi bwana Nafiu Ahmada alias Nafisto waziri wa hizo habari za Obonze ikaya ndo waziri wa habari za Obonze bwana Stamidin na Swift ikaya wende waziri wa habari za Obonze waziri wa hizo habari za ndani wahehi wa magobani bwana Kadafi Abdu ikaya wende waziri wa hizo habari za ndani waziri wa hele bankanga ani do wirili yoze mali za maprisoni bwana Jamfar Ibrahim alias Alimbe amfikiri namna hiyo yembirilizi jimla ani controller bwana Alawi Haji Hassan ye ahali mashawiri wa gouvernement yinu bwana Musa Madi ye mera wa iholo moroni bwana Rafik Abdu alias Kapwa itwa mhono ni rais wa gouvernement yinu bwana Alibu Musa alias Mbaye kayao wende raisi wahe prisonnier iho EPP lomoroni abenge ikamuhimu risome gouvernement yinu oliho kamjoka na lazima ndo amanda wanu wakane structure rasona kama unumsalo hata winu batani bali prisonnier wakane structure wakane raisi wa hao watendelea ya wadeileza haki za hao abenge risome gouvernement yinu ngatomnika ni winju wa maelezo harma makati ya jao rahane janji harma ze madaitimbi na zile habanu ngamjobirili ambabi haufubi harma suale kayao ngalizungulewa makati yanu hakana usiku wa jana usiku wa juzi mananyasi zuki wangu Maitre Fahmi Said Ibrahim halalika baadhi ya wandu waliwa mfunguze arjoka na yusi marahanda zozo ujira harma mwezi mtukufu wa Ramadhani mdujo ulalika mkaribu naye mdujo ulalika manzanuwae hata mdujo ulalika mdika yao kajamuhusu wana mfunguze mimi na mnaposte ile foto ukananga wandu wafikiru hama balele foto dila wabwenda ya wakaulirenga ikati na wana tele foto dila kabati ndo dojo kare ko hafahami abenge mratifa ni hama banu ani ngurime nase abanu mndungu abanu ndo habanda harenge foto abanu mimi na mna tele foto
na tikanzana bendo ngonzima ndo ile yoba nokana kabati mndu tizamba jana tizamba leo ngamzirejezo bana kabati mndu mimi ubedila mshangama ujoka ujayane mpoze mwanzani karongoza woyi utirongoze woyi kati kana huja wala kana uporo huja ujoka uhanyonga ngujo hanyonga ujoka upasua ngujo pasuha kamjorongoza ujoka nzani mrongoze ngamjola shalo ujoka nzani shalo na minae kabati mndu choka yonsi wandu wati melange uwanzani ubinadamu ne siasa engono wandu wa siasa leo yinu razida ngutsungorongoza kiki wa umushimra mzima ngwabirana ngwa konti plus nzima ngwa yonosika leo munyi baraka ngutsungorongoza ola wala ngutsungorongoza ola jabo yakawala wala wakahune ni ngutsungorongoza mndu yanzao donc hena mndu ngeno huria ya ujwa manzana wakende naye wandu wati melange watamu saravasho har madebe ka umi minjakanza ninja har mwezi doa kanga mjuoshe ushahangu miti jandode ya mndu sina ulapiza mndu shati kandana bekana wandu na wahenzi wanafikira watutu bawa wanafikira watutu wandu watiti lo wandu wa siasa wandu ngamjua wandu wa siasa ukawanu maudu wajua majilisini umashughulini wajua ula nai wajua wana nai wao wakenso hadisi chami ni ubeidi msina droit ya urongoza woi bawe kutuhanza shawe ngaona droit ya urongoza shawe ngaona droit urongoza uwanza njaparo ujana we mpoze ka urongoza utirongozo woi njaparo ujana mpoze mndu na bukarongoza we utirongoze woi ngaona wanzanu aho warongozao mimi ngamino wangu warongozao shawe ngojo unjio amri chokana utirongoze woi ujirongoze urongoza wona abangeti kanana be wandu warohe ze fikira zo tswana ukana mimi bwedi la mshangama tina ureje dingoni tina ureje dingoni wala nja ungwa muhono alundu dunia makalma yatekeleziwa ni maana mametri mujahidi shele njaunga muhono shele shawa jaunga muhono andikaya ngwanzao wa milajete bayinu mbona ken wanzani wahe sina unja mbara mwanzani wa mndu mbona tinjar mwanzani wangu mbona bakshan critique ya nde ya lapize izoza ina mnezi Mungu shasikaza na benongo nzima si wanadamu inu dunia we watataya wafanya post wa lapiza wewe undeo bure njahudea njahurenge yamba hindu njahulapiza njahukwa mtina tamba nongo nawe cha ujibiwa unde bangwanzo unde cha indunia shele indunia ngabwandu ikaya ori kana sina ojane masiku leo inu kwa wati wabadingo dunia inu walunga siku Mungu banda ya Facebook halapiza ya diaola hakaza mrunda abo hapa hula hakaza hula bamdungu anzo bamdu ajibiwa bamugene bamdungu anziko shamdu hajiwazo kana indunia ngasina mwana nyasi yo kama ore hajahuli hajafunga mwezi mtukufu Ramadhani hafana nsida juzi hadangu harme para mitsamihuli hafarike dunia izo kaja ya hansi mbrati ime hate makati ema utijo mkaribia baada baka samahani abenge tika hanza nambe ukana yewe mladweshelo mwiso abenge tika nani biri lembabe harmale suala hilo cha narjoli jaharma emakati ya jao ya ukana mdwati melange wala kena kauliza dingoni maulumi wala ubeidi wala ndonambe shaka mjofanya zonjo kanza nifanye ngamjohena joka ngamjorongoza ndo kanza ni mrongoze bahari mndu handrongoza njamvia abo ba ngujaloni la pizza ba handrongoza njamvia bo yo shauri ya cha nareti wala ndongo atiti ngajodo bile makati ya jao orana janji harma imadayini husuze passport zinu passport diplomatique yinu ni swala linu kayao litia mbahuma imakati ya musu yanu ngamjobirila haufubi usu wananyasi maislamu waleho Jerusalem kaya wema kati ya muso yanu ngone so utungu kabisa kamwenao namna wasindi kwao rionese ya ukananga siba zima da sinao ngarongo mhono mezi Mungu jo angamiza ima Yahudi walojuma
urahitwa na uua wananyasi walo Jerusalem makatianu na uparaze daula za Kiislamu na mbwe macho mwene zijirio Jerusalem na mkondamne zijirio hiho na zidaula za Kiislamu ngedi ngosi o wakati uja o wakati uja zidaula za Kiislamu lesu ala Jerusalem zimlinu bandu wananyasi awenge tkanzani wone sembabi utukivu riungo mhono ripareze daula za Kiislamu yakana adho wananyasi walo Jerusalem ngone so utugu kiasi utosha na uparaze daula na uparondu kaya ongo harma zidarasa harma wa umbedu wala walo Jerusalem Mwenyezi Mungu wahifadhi Mwenyezi Mungu upone mashaka ne utungu waonesi wao ne wandukangwa juhunda weho wajaunga mjobirili ambavi awamjobirili kwa lele swala itimbe doli birili abanu leo lele swala lihalikia nao ye passeport diplomatique yani kiwa bwana skandani muone ba republie jana ngamjohi yona ngamwipa jihatu passeport diplomatique yinu kaole swala linu ngamjolina nono rona buma shisho ishie ngibidio hena mkomor ya tofautishe le swala linu yalitofautisha na siasa hakana linti swala jangu le swala linu shandani tikanandrekebeshe baadhi ya rongo zambu harma le swala linu handani emrumshe wa Idris Deby kayao waide mrumshe wa hahe mzamani akamlola ex-femme wa hahe hakahano mewa ni Prince Fahmi Said Ibrahim ahali mashawiri wa hahe ti consul honoraire na Leon Nondo akana kanga le passeport diplomatique ya hahe hanomewa en tant que conseiller wa ministre des affaires étrangères akana rune information kana izoko ile hakata haya nomewa consul honoraire Charles Alalinu okal jamkinishiha lizilhaniha hanikiwa passeport diplomatique yemana hahe kayao na Leon Nondo banu ya ko passeport diplomatique mana he woiti ndoi alora isi Chad leo de mwana nyawoi kawema woi kazala 1997 ani no ilora isi leo ngena 37 donc tindo ilora isi leo woi Deby Mamad Saleh tindo ilo ulio ulora isi leo cha ile swala libakisha na mnaji inti marahanda mndu anoma conseiller akariti mtende hule na tongala kiki leo yinu ngena conseiller mzungu ulo izara hizi habari za bonzi habari za ndani leo yinu mtende hule ngena conseiller mzungu lo yaba inti marahanda kanga bana bokana yo deba inutile akana Fahmi Thabiti au tijindo binge Turki Salim nge consul honoraire wa Espagne hunu na kada paronda Espagne na donc uzomkinishiha tidi hori video zomkinishiha intima rahanda yo zo urendeha zo fanishiha le swala libakisha bana zabari ya serikali ya Komoro heleji la waziri wa habari za bonze bwana Prince Fahmi Said Ibrahim yakaunike mwanamshe woye weka umnome conseiller wahai yoma sualeka yao ngebidio Maître Fahmi Said Ibrahim yaeleze yajeleze usoni mwa Komoro ngino clair au kananga bo masuala onwa juzi sawa har masuala hamanda lino sikarna dambi yorana music ngarjoinda hambabe ngarjoinda hambabe zabari woye kauneme wa conseiller eza kautaba no hindi eza jiri hindi hokana yo kiri leo mdu harege mdu mjeni hamnome conseiller bonze ilia msahilisha ndongo shamduti mru zonkinishiha zabarie mwana wahe mwanamshe hoyi yakaujani kwa passeport diplomatique yakaujibeneficie hasiba bole bakamzaza hanu ma conseiller diplomatique eba ka interesi wajiza kayabo ngabole swala la article ya fanishia
msema la tidwaza le journal la fanishiha yakaonesa ukana wafanishiha unyanganyifu aole shirika societe semlex wakana mikataba ya hao laone mwanamshe woyanikiwa passport diplomatique yinu na mwishono ndo kwa swala linu wakana maswala rijuzi sawa Fahmi Said Ibrahim kajafa nge yao ngebidio kwani ajeleze le swala linu yaeleze biabeza hahe zabaria kautoe passport yinu yajeleze yaonese oweni wa hahe lazima wandu wajue le swala linu wakana ngejomkinisha kama namsho ajani kwa passport diplomatique yinu hasibabu ya ukana yende afanye relation au yende atahenzi ya hiyo wakana kutoka wakati huo koja kamangu wakati wakatokana ye Faransa ne diplomasia Komoro kabila kama mwelewano na tidwazo ndo wakati huo yezerezo za kaupuse hata serikali ya Komori wende watowe passport inu hindi donc ijokire mana mchwa ndare passport inu hakahuirumia haramanzia tuza kisharia ngebidwe serikali ya Komoro wandu haito unafiki na muanketi leo ngebidiwe serikali ya Komori wabuanketi wandu wajue le swala linu wani mwana mshoi hamba yobakisha Monaco wandu wajue ze traceability za hai namna yakaurumia passport yinu yakawirumia yafanye blanchissement d'argent yakawirumia yafanye wizi yakawirumia serikali ya Komori na mbuaketi harumaze nungo zinu litijeri rimelange wa banu litijeri melange wa banu tijeri bihanyi wa banu rishanjwe dira ikakweli wafani hawizi na mbuaketi ye munifanaza nungo zinu nge yao eto analikano semlex atampaka ndaba hayinu ngalijihunda hunu masi wale shirika la semlex imadomana hao na wapara waishidiwa harmane swala dinu na wapara waishidiwa hakana yoma swala ya ujuzi sa zabari yemdumisha Idris Deby yani kwa passeport diplomatique zabari manaha hikaya ngena droit yani kwa passeport diplomatique ya Chad hakamba bahera is zabari ya hanzi ya Chad ya jani kwa Komoro yemana waikaya yakaunikiwe passport yinu ihairumia ndaho hizo tinogozujwa utataya iwe serikali leo gamjo ujua mseze serikali ya Faransa mwende Monaco za adresse pia ngizo yabo wandu wajue le swala dinu abange wando wone wahangu mimi ubedile mshangama kama mbio kana le swala dinu kalitubidilizie bana kalitubidilizie bana libakishe Facebook bana maudu wandu wadiwa zile swala dinu ngala demo ndo poser ze vrai problème ngala demo wandu wapoze vrai problème kana riwono aliswali ya tukarenge lebre hamnomo bonze kama kilo bonze cha yali swali ina inu yafahami yo sawa yaone maswala ndo lazima juzisi leo yo maswala njuzisa ukitangazaji tufana judgment wala nsunika mlu haki yo maswala njuzisa ukitangazaji leo yinu yele swala linu lialikia na wewe mwanamshe woi ye serikali ya Komori wazijua yelibiri hizani yelibiri arma conseil de ministre akali swala kwa ladi mulibira mu conseil de ministre li swala kaya au libiri harma conseil de ministre akali swala linu siri verifio kama bwana bukana inu ti passeport diplomatique amina uhakikifu na ushahidi si verifie na mimi ngami tayari kaya tukaka mambo na bobanu edo amano kan sim kataraba na porte plainte kinu passeport diplomatique ya tolwa yanikiwa Emmanuel Idris Deby ikawa tsino ilo rais yinu passeport diplomatique ya tolwa yanikiwa Emmanuel wahe Emrumsha Idris Deby en tant que conseiller en tant que conseiller
Donc leo yinu ngebidio ya serikali wakaondo lona ze fursa tsindami mimi mnatina mbeka ubele dafanya anketi mnafanya koti mwana koda ho serikali ya Komori ngaona haki wangalie ze traceability ya passport yinu namna ya rumishia ikawa wabiri ujanji bana kafuru fujara encore une fois raha unifanya zinu karta mwisha jitekeleza officiel kila dimwa jitamke officiel yaone saukana woi waziri waizi habari za ubonze akahurumia serikali ya Komori ngela dimuo yajeleze harma le suala linu wandu wajue akale suala linu amzolezo amzirejezo ndondo linti suala jangu linti suala jangu karna ujua leo yinu Emmanuel Idriss Deby yani kwa passport diplomatique yende yarumishihe akarigo no article yafanywa yaonesokana Semlex wakahumlibia nyumba wakauzungula mapesa hakaurumie passport yinu ngela dimondu wajue masuala yao ni masuala yao yojoka yafana ndu wajue tsindami mubedela mshangama ni serikali ya Komori leo akazi ndongo za bidaranzi 2010 2011 ngela dimuo wandua elezi wa harmale suala dinu owenifana zenu ngozinu wajeleze usoni mwa Komori amfikiri hama yao nde maelezo ya hangu harima ni suala lalikia nao yi passport diplomatique yani kiwa mdumshiwa Idriss Deby kama na mshiwa ni kwa passport yenu pour des missions précises hende hairumi harima mission inwaji ngiladi mwa jeleze wajao ngilijua hatakewa eban leura isambi hafungwa hasibabu mjarada wa passport hasibabu mjarada wa passport lewe yinu wa passport tazimu za tolwa yuhaki amfikiri yuhaki leo yinu owenitoe passport yinu wajeleze waelezwa Komori husonima le suala linu abange mimi wele mshangama sinau talazuzi suala kayao ntuli maîtriser haka mimi huende mbabi njuwao le suala kayao ntuli maîtriser la demande ndo harmeza enquête za hao wandu wajue le pourquoi passeport diplomatique yinu wandu wajue ze raisons wandu wajue irumishanda ukitarumishanda hubi yezinu Semlex yamba ngufano yezinu zenenda hubi zisanda hubi haukana kalna ujole swala libakishe harma Facebook libakishe ni mndabeza hahe wolambeza hahe ngela dimo ko influenza ngozinu waje wajeleza abangenga mlindo lilioni ze reaction nebidi wandu waone ze reaction za maître Fahmi Said Ibrahim mwinyunyo me mwanamsho en tant que conseiller ya jaji tekeleze rijue omutso le swala lino abonge yet kanani biri lembabi lembabi harama le swala lino akale swala lino lirende ha nalizunguleo Facebook haku hena mndungu mbweza haki narujua nondo kana wanungoja ze passport zinu sojo unikuwa wandu hama pesa atola mapesa kawaja tola mapesa msia mezure makati yanu haba batola mapesa msina wakati hunu ya ujana beka batola mapesa ni kwa mdu na minja ziona kagabo wandu ajojiwani heba nunde wandu sina ude ya mdu wetinde basi hangu chama ba encore une fois ngela demua des explications za huja zeleze wa Komori harma suala hamadalinu wandu waelewe abange hena mdu ngene maelezo ya hahe ya uyeleza shanga mambo yokana yonde maelezo na kadhaneleze ya ukale swala linu litisize mama akanga tuwe si Komori swala lu amba nsumbi ili nsunda rwandu wali diwaza chenge lazima wanode jusqu'au bout kila lazima wandu wajue ntiki na ujo kaina mnainu ike hamsa jaja wanu warume wala warume wanu warohe wadufana na scenario wala waje wanu wende zao wajani fenjao anisibenda jau bahi amfirika wakati uja na be stop no haba stop lukwando fane junduo wandu angalie wandu wajue wandu watalazu wandu wabuwe wandu angalie ndondo le swala dinu abonge ngarjoli birilaro memakati ya jao shamimi ngama mbukana de timelange aku ye debayinu
ritimelajia kwete bayinu zizofanishia ze passport zo tolwa mrujo no ma conseil honoraire zo fanishia pia kamambo shalinu emana rambao zinu dukana defete ukana woi mwana Idris Deby hani kwa nationalité comorien hamba yobakisha moroni sayinu ngiyoban yobakisha moroni e domicile he moroni nongorjoka kadaporoja moroni yakaulikona mnaje yezabari ye ani yo maswala kaya angela dimu wandu unishwayo makati yanu wandu ya juu chali swala udunga harume makati ya jao ngarjoli na shaka mamukana Maître Fahmi Said Ibrahim ngela dimu yaje leze yaje unishizi wa Komor usonima et hato ya Irenga en tant que ministre des affaires étrangères rijwe verso ya haye officiel rijwe zinzamba ozinu rijwe izo joka hanza yambe watina ubamba hata eka hibi ekafanya unyanganyifu wa mali za daula ene da hukumlo watike manziwa na mnyenga heni yarenda nai na jiju heni yarenda nai na dibe hebe yarenda nai heni yafana uchamfa na daula hii na dibe hakana ni rutengeza maudu wanu wajo huja wajo wa hukumu eko wakaya kwa hukumlo wanu waluyo maudu wanu wajo huja kwa na wa hukumu donc bidio ikaba fanya uchafu bano nazijulihanihe na zangwa na zitolo ikaba tola podve bano ikaba tola mapesa ikaba tola ujanji bano ikaba biri mkarakara ngala dimozi role wanze wandu wazijue ngala dimozi role wanze wandu wazijue ritibambe ikafa miafanya poto ngala dimozi julihanihe kakaja fanya poto na zambwa ikafanya poto na zambwa awengela dimuo yaje ajeleze harmali suala linu asisi karto humtsa kamba kasurongoa izo za hai tala dima Facebook FM rimtsahe yaje areleze umva usule suala linu yajeleze harmali suala linu ili zike wadhu sunwa Komoro tarehe 26 ya mwezi wa Mengo wasulio hata mpakanda bahayinu garanzole leo kana yebaze janibu zilo kinyume na Beti Salam ngabo namna ya ushinda au ngabo dalili ya ushinda kakweli bana le 26 Mei ngabo azma za hanza waonese namna ya utoe serikali ya Colonel Azali Assoumani hakana usiku mambandrabo kuhomuhusha zojani buzilo kinyume na yezi warambia ukana wao Azali a voté en 2016 hata le 26 mai 2021 cha dalili ya mvua de maingu yeba kweli zojani buzilo kinyume na yezi wajipanga wajoto ya Azali au ngabo chezo boneso akangarone makati ya muso yanu wa pangiwa bayundo ambao Francome ya Francome zo janibu za Tanganyika zijezi za janibu za Tanganyika za huja ziwa na kolona za Assoumani yeba kweli mwenye baraka wa Said Swalih yeba kweli Muhammad Ali Swalih yeba kweli Karihila yeba tunavumba Salim Sandi au kana Salim Sandi wahibu harma yesen politique mesema na rangi vacances au tijihalemewa tunavumba kuboano la armesias yeba kweli le 26 Mei wanu wajipanga kweli wajua to Azali harmesi anga bo mtatadiano ngebidio wajau ya opposition ya Komoro waonese barina maji hao waonese barina maji hao opposition ngela dimuo warambie au waone dalilu ibanga bo sensibilisation yeba yonde masuala wa Komoro wajuzi sawa makatiano yaonde masuala wa Komoro wajuzi sawa makatiano ye mato yakau hangangalio janibu izlo kinywe na Azali kwa na ujua baki harme mabanda ya hao
kwa na ujua ba ki harmaze direct kwa na ujua ba ki harmaze conference de presse neze communique neze kwa na ujua ba ki harmaze direct hizo ngelazimu zitendwa ngedingosi ja alwakti o wakati uja wa uona zitendwa wahema dhamana walo kinyume na azali leo wakati uja wana nani ngo mapirizo ye class politique pia sambi etomahe pia ikanti usoni mweze jani wizlo kinyume na azali Abdallah Abdul Hassan etomahe pia ikanti usoni mwa ze jani wizlo kinyume nezi Salami Muhammadi mwana Zainu Lukman Badrani kawa wafunga nzuani hakadha wandu wao pia wakanti waone yeba janibu zilo kinyume nezi ngwa ujo utinza tomaya le prisonnier politique ikama prisonnier politique wanu pia wafungwa hasibabu de tarehe inu wafungwa hasibabu de tarehe inu linsu alaudunga harmwa emakati ya jao hata mpaka daba hayinu le swala laba pale litoka usiwa mbanjeo ngila anketi ambayo ibulwa itobulwa harmaze media chakabati dalilu ngelazima wandu juwe ngelazima wandu juwe wenyu wa pale ngedi ngosi wama military wote wandu akawla dimwani kwa mnambo kwa rege japa wachawa na ongelazima hata mpaka daba hayinu wandu wajole swala laba pale linu litike banu bahe ukamkomori longoze jire mfumbili hojue mfumdaru baho lutwazidiwaza ngene dimele su alaba pale linu ya kete ambo ibula yerudi anda hu yengi yonda ngene dimando wajole su ala linu laba pale linu litisebala abongeti kanani bili hafu bele su ala linu sokana hata mpaka ndabani ankete ambo ibula kama tujo mando kama tujo mwisu ele suala linu lirudi anda hu Allah ya'lam reuzisa ngartonga dahula ngartonga madahunu hata mpaka dabahinu kabati za nyumeni za laia kabati za nyumeni za laia sana suala la bobosha suala linu licho fini wankade mandemo ndare ngo tulomba hanu habaziziwa hata mpaka dabahinu kwa ujo mwisu sha mzebudu kujwa kaurongowa hamba unenda na hii kazi yenshi narjo huja harme masuala yanu harme makati ya jao sharika dhari bili haufubi na uwele saukana tampaka daba yu ni kontakti afoka wapo bosha bwana Gerard hamba ngujo jitamka shata mpaka daba yenu rahaka jajitamka bwana Gerard na uwe ndi avoka wa bobosha sisi kana usha sitirahada wakati wale kawala mkalimani wa serikali wote ndotoka mushidia wotoka umushidia Gerard ndotoka umushidia ya jarambi yele suala la bobosha liruyanda hu yele suala ba pale waja ebaga mavoka warenga baga mavoka turenga shani suala udunga harma ya makati ya jao hata mpakanda awe kati soka sirungwa nai ngamto sasa makati saba makalima manu kaja mjibianu si wanadamu kati jitrompe si wanadamu ndujo jitrompe shanga mfikira makana ja alwakti wakati uja shanga tumnikana unjwa maelezo harama makati ya jao hata mpakanda yabo bwana Abdallah Abdul Hassan ulio Abdallah Agwa Muhammadi mwana Zainu Tahir Minhaj wandu wanu ngwabitse tuma Ramadhan harama magoba undroni na hawanziro na prizeka yange juma upuha na upuha shamezi Mungu jol dhulumu wenye dhulumu wandu wanu wenye urongo wandu wanu wate hija na wabazize jama pia salamu ahasantum wa ila lika marhaba menji.